सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा उल्लेख देश राज्य ग्राम सर्वांगीन उन्नति हेउ उड़ा उड़ा चलो चलो चारि खाणी प्राणी सुरक्षा हेउ जीवरे नाम शरण अहिंसा परम धर्म वर्धित हे ब्रह्म महिमा उल्लेख सभा थिले करी साधु सन्थ बरी नथिले धर्म विवेक पुरुष थाई स्त्री रत्न नथिले गृहे थिबार कि सुख संसार सागरे पुत्र दुहितारे जे बड़ प्राणी निरेख कुल धर्म नाश कर्म अपजस चाहिन जोगाए मुख जे जन जानिब ए कली जुगरे केबे न करिब गृह सेही से जिणिब ए कली जुगकु अटई शोकता पुओ सच्चिदानंद परब्रह्म महिमा जले अबास्तले थाऊ सूचना न थाई आऊ धरी थाई सद ज्ञान मार्ग रे दुर्लभ जनमरे करिथिले भाग्य रे दुर्लभ जनमरे करिथिले भाग्य पितामातांकर सुकृतरु पुत्र होई कल्पतरु कल्पतरु माने हेउची बटवृक्ष जे पितामाता सुकृत करथिले तांकर सुकृतरु संतान जन्म होइथाय ताले पितामातांकर सुकृतरु पुत्र होई कल्पतरु कल्पतरु माने गोटे बटवृक्ष सेई बटवृक्ष को जे जीव ताकू से रिक्त हस्तर फेरेब नहीं माने आपणकर आदर्श संतान जदि ए गाँव रे से जदि बड़ निजुक्ति पाई कि समस्तंकर ठारू से बटवृक्ष स्वरूप अच्छी ताहले ताहाकू जी मागी जीव किछि ना किछि मागिले ताकू से रिक्त हस्तर पठेब नहीं फेरेब नहीं तेणु संतान माने पितामातांकर सुकृतरु पुत्र होई कल्पतरु कल्पतरु बटवृक्ष किंतु एइटा समस्ते आमे पूर्वजन्म फल भोग करुछे कहीं भीम भोई लिखिचंती आय अलंकार धन रत्नमान काहू पाई बिलोड़िले बिना कमाणी रे आय बे अनुहे पूर्व सुकृत नथिले कहीं ना एटा पूर्वजन्मर फल भोग करुछु जदि सन्यासी होइछि जने सन्यासी होइछि दाढ़ी धरिछि निश अच्छी जट अच्छी बाड़ी अच्छी बरडा आड़बंध कौपिन धारण करी गाँ को गाँ परिभ्रमण करुछि धर्म शिक्षा करुछि भोजन करुछि अनेक माने जैसे तो विद्या करुछि से जने सेटा कर्म पाई माने पेट पोषा कर्म एटा जेमिति पिंपुड़ी माने खुद मूलु खादी आदि नउछि से पिंपुड़ी खाऊँगी से तार वर्षक से संग्रह करुच्ची पेट पोषापी ये पेट पाई प्राण अच्छी प्राण गोटे आमर प्राण होउची आमर शरीर रे जी कि आमर जीवन एवं प्राण मिसिकर अच्छी जहाँ जीवात्मा कहूँ आत्मा सहित मिलित थिबार जीवात्मा कहते तेणुक एइटा जीव खाइबार पाई बंचिछि हेले बंचिले जाई जीव खाइब हेले खाइबा पाई बंचिछि तेणुक आमे এই জীব প্রতিদিন দুচারি অটই নুহই সত্য সকতি শহে যুবতী একপতি মানে এইটা এই জীবর কিছু ঠিক নাই তেণুকরি জীব এবং পরম যেটা অছন্তি পরম দেখন্তু সাক্ষী স্বরূপরে আমার শরীরে রয়েছে সে রাতে খাই নাই কি দিনে খাই নাই দিনে শোয় নাই কি রাতে শোয় নাই মানে দিন রাতকু 24 ঘন্টা 1440 মিনিট 86,400 সেকেন্ডে 21,600 থর আমার শরীরে বায়ু পরিভ্রমণ করু 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 থাকে সেথিরে दंड को 112 थर पवन बही शरीर गोटे दंड में 112 थर आम शरीर पवन बहुची तेणु ए पितामाता विधान अच्छी
ताहेले पितांकर विधान हेउची 64 थर 64 गुणन 112 कले आपणकर 7168 थर हेबो ताहेले मातांकर विधान 72 थर ताहेले मार विधान 72 हेले 112 सहित गुणित कले ताकू 8064 थर होउची एइटा होउची पिता मातांकर विधान एइटा केवल आमर साधु सन्यासी माने करि पारिबे तेणु करी मु सेही पिता मातांकर करूछंती कर्म मान पिता मातांको विधान उदयस्त दर्शन घेनी 64 बंधकू वंदना पाद पद्मकू ध्याई अरूपानंदकू ध्याई स्वामी प्रयोरकू वंदना पाद पद्मकू ताहेले सही प्रभुंकर अभपदारे जो माने समर्पित हेउछंती एटा पूर्व जन्म फल भोग करूछंती तेणु करी आमे भीम भई लिखिछंती सेटा जे आय अलंकार धन रत्नवान काहू पाइबी लोडिले बिना कमाणी रे आय वे अनुहे पूर्वर सुकृत नथिले पूर्व जन्म फल भोग करूछु कहीं भीम भई को उदाहरण देइछंती जेते बेले तांकर मृत्युवरण हेची 2 वर्ष समय 2 वर्ष समय तांकर पिता माता चली जाइछंती तेणु करी से आखिरे जन्मांध अटंती तेणु से माँ निजे कहले जे जेते बेले बापा शून्य हो गले सेते बेले से गाँव पंचायत लोक मान को डाकी कहले मु तो अछुआ जाति आ मु तो अछुआ जाति मते कहीं छुईबे नहीं आमर लोक तो कहीं नहीं गाँव लोकर भरोसा अच्छी तेणु गाँ लोक भद्र लोक बसैक कहले तमें मोर यही गोटे जो भीम अच्छी ताकू आपण ठारे समर्पण करुँची कहीं ना मु एने मोर मोर स्वामी सहित मु चलीजी कहीं मु अंध छुआ को केमिति धरबी कि रोजगार करी ना मागिक आनिक खोई पारि तेणु गाँ लोक समर्पित करुँची बोली समर्पित करी सांगे सांगे से ऊपर कचाड़ी हो गला तार स्वामी देहरे तेणु करी तार प्राण छाड़ीगला तेणु स्वामी स्त्री उभय गोटे जगार प्राण छाड़े आपण मैंने जानिथिबे एटा पूर्व जन्म जो माने स्त्रीलिंग हो कि पुरुष लिंग हो गोटे स्थान में जदि प्राण छाड़देवे ताहले से माने आर जन्म स्वामी स्त्री हेबे एटा आमर प्रमाण अच्छी तार कहानी मु आपण को अन्य केते बेले कहि परिबी ताहले एठी मने रखंतु जे एई जो माने भीम भई को से गाँ लोक कहले जहाँ भी हो 2 जन को नहीं शव संस्कार कले तांकर अंत्येष्टिय क्रिया समापन कले 10 दिन रे दशाह कले 11 दिन रे तांकर जोटा रीतिनीति नियम अनुसार कराइले गाँ लोक आउ से पिला को पाली करी रखिले पाली गाँ सारा पाली है प्रथम दिन गोटे घरे खाइले द्वितीय दिन अन्य जाति गोटे मेहर जाति है तापर कंध जाति है पुणी हाड़ी घरे है पुणी कंध माने सहरा घरे है एमिति प्रत्येक गाँव में जो अन्य जाति अच्छा पाली पड़ा जहाँ घरे जो पाली करी तेणु करी से भीम कौन करी जे से तार सांग साथी सब तार बस पिला माने अरे पिलार किसी माँ बाप नहीं बोली समस्ते सांगे सांग हो खेलती सांग होकर शुअती गाधती एमती सब करुले किंतु भीम भई कंध जाति बोली अछुआ जाति बोली घृणा करुले तेणु करी हाड़ी घरे हेले हाड़ी घरे कौन करती माछ मांस मांस खाइबा को दियंती हाड़ी घरे देबे कि नहीं ताहले माछ मांस खाऊ 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 ये माने जहाँ मिलुथिला भीम भई सब टेकी दउथिला प्रभु को खाउथिला जे कौन ताकू गाँ मुंडे लोक मृत्युवरण हेले गोटे हांडी छाड़ी जाती से ही हांडी रे ताकू खाइबा को दउथिली से बिचरा से हांडी को नहींकरी माने दांड दुआरे बसी जाए बसी जाइथिला परे ताकू उपरू आनिकरी कुकुर मान को जमी खाइबा को दियंती तांकू सेमिति ढाली दउथिले तेणु कर सेटा मने पकईकरी से भीम भई प्रभुंक ठारे प्रार्थना करिछि आय जल नल रे जहा पाक हुए आधार बोली भुंजई कंचा सुखा आदि आमिष सहित श्री गुरु को टेकी देई हे प्रभु मु आपण को टेकी देकरी अज्ञान समय मते जिते बेले माछ मांस भी जोठू मिलुथिला मु आपण को टेकी देकरी खाइची किंतु आपण मु जेते बेले ज्ञान प्राप्ति हेली मु जानि पाली जे माछ मांस रे पाप दोष रोग जात हेउची तेणु मु एटा परित्याग करूची बोलिकी से कहिला प्रभु को जे आपणकर शून्य चक्र द्वारा मोर शरीर रे थिबा खाइबार पाप गुड़ाक विनाश करंतु एहीटा से
ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆୟ ମାନେ ଲେଖିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ ପିତା ଅଟନ୍ତି ମୋ ଅନାଦି ଠାକୁର ମାତା ଆଦି ଶକ୍ତି ନାରୀ ଦୁତି ଯୁଗଳରୁ ଜନମ ଲଭିଛି କବିକୃତ କଳା ଧରି ପିତା ମାତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ସତେବାର ଏଠାରୁ ଏଣିକି ନ ଦିଶୁଛି ପଦ ଜାଣି ବୁଝି ଦୟା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପିତା ମୋର ଅନାଦି ଠାକୁର, ତେଣୁ କରି ମାତା ଆଦି ଶକ୍ତି ନାରୀ, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୁଁ କୌଣସି ମା ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଯୁଗଳ ମିଳନରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଶୂନ୍ୟରୁ ମୁଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ବାପାର ସ୍ନେହ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମା ବାପା ଜନ୍ମ କରି କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ମା ବାପାର ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇ କେତେ ଘରେ କେଉଁ ଘରେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ ଭୀମ ଭୋଇକୁ, କେତେ ଲୋକ ଖରାପ ସମ୍ମାନ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ କହୁଛି ମା ମୋ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭୀମକୁ ଦେଉଛି। ନା ନା, ତୋର ଅଲଗା କରିଥିବା ତୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫଟା ହେଇଯାଇଛି, ଫାଟିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତୁ ତାକୁ ଦେଇଦେ, ଆଉ ନୂଆଟା ତୁ ପିନ୍ଧେ। ତାପରେ ସେ ଛୁଆଟା କହୁଥିଲା, ଭୀମର ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ଯେ ମା ସେ ତାର ତ ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା, ଆଉ ମୁଁ ବଦଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେବି? ମୁଁ ତ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି, ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ସେ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ଯାହା ବି ସେ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦୌଡ଼ିବା ଖେଳିବା ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ସେ ଅଛୁଆଁ ଜାତି, ତାକୁ ଛୁଇଁବାର କଥା ନୁହେଁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଭୀମ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ମା ସେ ଅଗଣାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଆ। କେତେ ଲୋକ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଅନୁମାନ କରି କରି ଭୀମ ଭୋଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ମିଳିବ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ କମାଣି କଲେ ବି କମ୍ ହେଉଥିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ। ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଭୀମ ଭୋଇ ହେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆୟ ଅଲଙ୍କାର ଧନ ରତ୍ନମାନ କାହୁଁ ପାଇବି ଲୋଡ଼ିଲେ ବିନା କମାଣିରେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ନୁହେଁ ପୂର୍ବର ସୁକୃତ ନଥିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୋଷ ହେତୁ ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଫଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ଖାଇଥିବାର ଅଇଁଠା ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସଂଘର୍ଷ କରି 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 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏତିକି ପୂଜା ପାଠ କଲି, ମୁଁ ଏତିକି ଭକ୍ତି କରିଛି, ମା ବାପାଙ୍କର ଏତିକି ସେବା କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଯେତେ କମେଇଲେ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଦରିଦ୍ର ଭୋଗ କରୁଛି। ଏଇଟା କେବଳ ମାତ୍ର ଆମର ମନରେ ଭାବିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଯେତେ ଜୀବମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଯେମିତି ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଦୋଷ କେମିତି ହରଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପରଚେ ହୋଇପାରିଲେ ଅଣ ଆକାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ ପାଇବ ଅମନପୁରେ ହାଇ ଛାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାୟ ତକୁ ଆଶା ଭରସା ସବୁଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ ଦୂରେ ପରଚେ ହୋଇ ବାରିଲେ ଅଣ ଆକାରେ ଅବାଇ ମଣ୍ଡଳେ ବାଇ ନେଇପାରିଲେ ପୁରାଇ ତେବେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଝାମୁରେ ପରଚେ ହୋଇପାରିଲେ ଅଣ ଆକାରେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ପାତକ ହରେ। ଏଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଦୋଷ ଯାହା ଅଛି
ଆମର ଯେଉଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କଲେ ପୂର୍ବ ପାତକ ହରିଲେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମାନେ କେବଳ ବାବାଚୀ ସଂଘ କିମ୍ବା ସତ୍ର ସଙ୍ଗ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯେବେ ଗୃହରେ ପାଳିବ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ତରିବ ସେବା ଭକ୍ତିରେ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ହେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ମାତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ପିତୃବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିଜର ଗୃହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଚାର୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମଜାତ। ଧର୍ମଟା ମା ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ଜାତ ଠାରୁ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଇଛି। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ବାସ୍ତସ୍ତର ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 64 ହେଲା। କାହିଁକି ମା ମାନେ ସବୁଠୁ ଆଗ ଜନ୍ମ ତାପରେ ବାପା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତେଣୁକରି ଏଇ ମାତୃବର୍ଗଲି ମାତୃସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଟା ଧର୍ମଟା କେଉଁଠି ଆଚାର୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଚାରେ ପଣ୍ଡିତ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧର୍ମଜାତ। ଆଉ ଏ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ଏଇଟା ଗୃହରୁ ଉଦିତ ହେଇଛି। ଗୁରୁ ଧର୍ମ ଯେ ଏବେ ଗୃହରେ ପାଳିବ କୁଟୁମ୍ବ ଯାକ ତରିବ ସେବା ଭକ୍ତିରେ ପୁଣ୍ୟ ଧର୍ମ ବଢ଼ିଲେ ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଦୋଷ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏହି ଧର୍ମରେ। ଏହି ଧର୍ମରେ ମାନେ ଏଇ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷା ମହିମା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମରେ। ସ୍ୱଧର୍ମ ମାନେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁବେର, କୁବେରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବ, ଜୀବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାମକୁ ଭଜନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଲ ଭୋଗଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ଫଲ ଅଛି ବିନାଶ ହେଇକିରି ଭଲ ଫଲ ଉଦୟ ହେବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଥିଓରି ଶୁଣିକିରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଇ ଉପକୃତ କରିସାରିଛୁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପିତା ମାତାଙ୍କର ସର୍ବିଧ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେ।